अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आबिद हरीफ आवान साहब हमारे साथ हैं, जो कि गुज़िश्ता 31 बरस का 31 ईयर्स से फ़िज़ियोथेरेपी के फ़ील्ड में बहुत ही नुमाया नाम है। और इन्होंने इस सारी 3 दहाइयों के अरसा में बेशुमार लोगों के साथ काम किया और बड़ी मज़बूत आसाब के मालिक हैं ख़ुद भी। और एक वसी व अरीज़ तजर्बे के साथ हमें आज ये बताएंगे कि कैसे लोग जब आते हैं और इनके पास तो किस किस तरह के मसाइल के साथ ये उनको देखते हैं। डॉक्टर आबिद हरीफ अमान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने पॉडकास्ट में। थैंक यू। ये बताइएगा कि ज़्यादातर किस तरह के मसाइल लोगों के देखने में आ रहे हैं? हाँ मोहसिन भाई, पेशेंट तो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, लेकिन जो हमारे प्राइवेट सेटअप्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है वो आपको बैक एक का और नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के आएंगे। ठीक। और ये पिछले कुछ अरसे में जब से ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है और स्क्रीन टाइम ज़्यादा हुआ है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स और जॉब भी आपको पता है ज़्यादातर आईटी रिलेटेड है। जी। तो इस तरह के जितने भी जॉब से रिलेटेड लोग हैं उनका सारा दिन स्क्रीन के आगे ही गुजर जाता है बैठते हुए, जी। और एक्टिविटी पूरी नहीं होती। और वो तो चलो प्रोफेशनल हैं, चलो को उन्होंने किसी वजह से बैठना है। हमारे आजकल छोटे बच्चे हैं, घर की खवातीन है, बच्चा रो रहा है उसे फोन दे दिया, वो सारा दिन फोन लेकर बैठे रहते हैं। जी। तो हमने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी गर्दन जो है ना वो बिल्कुल सर आगे को मूव किया होता है। और इसके लिए अब एक नई टर्म आई हुई है जिसे कहते हैं टेक्स नेक पोस्चर, यानी कि उसमें आपकी गर्दन ऐसे होती है जैसे आपका सर जो है वो आपकी बॉडी से बिल्कुल ही आगे को जा रहा है। तो ये ज्यादा टाइम बैठने से, स्क्रीन टाइम की वजह से ये सारा कुछ डेवलप हो रहा है। अगर हम अपने स्क्रीन टाइम को कम करें और अपना पोस्चर को ठीक रख के अपना मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करें तो इन चीजों से बचा जा सकता है। जी सर। जब कोई इस तरह के प्रॉब्लम में आपके पास आता है, तो लोगों जी के अंदर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कितनी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है? क्योंकि लोग अपनी एक आदत या इल्लत डेवलप कर चुके होते हैं और उसको चेंज करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और फ़ोन से जुदाई, स्क्रीन से दूर होना बड़ा मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल। सर ये इल्लत चेंज नहीं हो सकती। हो सकता है कि जब मैं उनको गाइड कर रहा हूँ कि ये आपने काम नहीं करना और मैं भी अपने फोन पे मसरूफ हूँ साथ, ठीक है। जी। और आपको पता है ये तो इस वक्त ऐसा है कि आप बच्चे से फोन ले लें तो वो रोना शुरू कर देता है। इवन छोटे बच्चों में इस वक्त ऑटिज्म जो है ना वो बहुत फैल रही है, और उसका भी जो एक मेन कॉज बन रही है वो स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन जी। स्क्रीन टाइम आपने देखा होगा, जो दिखाते हैं कि कोई बच्चा है जी वो चीख रहा है, उसको फोन देते हैं वो चुप कर जाता है, उसके पास खड़े हुए हैं आप जो मर्जी कर रहे हैं वो टेंशन नहीं देता कि आप क्या कर रहे हैं, वो अपने फोन में मसरूफ है। और ये फोन इस वक्त सबसे बड़ी वजह बन रहा है हमारे बीमारियों की, मस्कुलोस्केलेटल और जो साइकोलॉजिकल हैं, ये सारी प्रॉब्लम इसके साथ रिलेटेड हो रही हैं। जी सर। कितना अच्छा लगता है डॉक्टर आबिद हरीफ आवान, फिर ऐसे किसी पोस्चरल चेंज से मुतासरा किसी की नेक को ठीक होने में या किसी के बैकिक प्रॉब्लम को ठीक होने में कितना एक वक्त दरकार होता है? तो ये तो डिपेंड करता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसका एक्सटेंट कितना है, कब से उसको प्रॉब्लम है। हमारा जनरली ये होता है कि हम सबसे ज्यादा जो इग्नोरेंट होते हैं ना वो अपनी हेल्थ के बारे में होते हैं। जी। पेन स्टार्ट हुई, अच्छा ठीक है कर लेंगे, कुछ नहीं हुआ, दबा लिया, कर लिया, गोली ले ली। ये जब तक अपनी डेली लाइफस्टाइल में हिंड्रेंस नहीं ना आती रोज के कामों में, तब तक हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते नहीं हैं। और जब तक वो हमारे पास आते हैं हम पेशेंट को बताते हैं जी कि आपको कम से कम इतना अरसा हो गया, वो कहता नहीं जी ये 4 हफ्ते हुए हैं। फिर हम उसे बताते हैं कि 4 हफ्ते से आपकी जो डेली लाइफ है वो इफेक्ट हो रही है, अब आपको रोजमर्रा काम करने में तकलीफ है, दर्द हो रही है, तो अब आ रहे हैं। फिर वो बताता है हाँ जी ये तो पिछले 1 साल से थी, हल्की फुल्की चल रही थी। तो अब जितना वो सिवेरिटी होगी उतना ही उसको टाइम रिक्वायर्ड है। अगर वेरी बिगिनिंग में आप आ जाएं या किसी से प्रॉपर गाइडेंस ले लें तो आप इन चीजों से बच सकते हैं, ये डेवलप होंगी ही नहीं। अगर मेरे इन पास चीज़ों एक से बच पेशेंट आया, सकते हैं और ये डेवलप होंगी ही नहीं, तो इसके लिए छोटी मेरे छोटी चंद एक कोई 5-7 ऐसी क्या चीज़ें आप बताएंगे कि जो लाइफस्टाइल के अंदर तब्दीली पैदा कर ली जाए ताकि उनको इस तरह के मसाइल का सामना ही ना हो?
سر دیکھیں جو مین ریزن ہے وہ کیونکہ سکرین ہے اور سکرین کو یوز کرنے کا طریقہ ہے. ہم نارملی بیٹھے ہوتے ہیں فون پکڑ کے فون یہاں پہ رکھتے ہیں گردن نیچے کر کے یہ ہم اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے جو آپ کی گردن کے پچھلے مسلز ہیں وہ کنٹینیوس اسٹریچ میں رہتے ہیں. مسل جو ہیں وہ آپ کے الاسٹک ٹیشوز ہیں اور اگر ایک الاسٹک کو کنٹینیوسلی کھینچ کے رکھیں تو اس کی اسٹرینتھ ختم ہو جاتی ہے. اس چیز کو آپ نے پریونٹ کرنا ہے. ہم کہتے ہیں آپ سارا دن فون استعمال کریں, ہم آپ کا فون نہیں منع کر رہے لیکن فون کو یہاں پہ سامنے رکھ تاکہ آپ کو گردن نیچے نہ جھکانی پڑے. جیسے جیسے آپ گردن کو آگے جھکاتے ہیں نا تو آپ کا جو ہیڈ کا ویٹ کا امپیکٹ ہے وہ ملٹی پلائی کرتا ہے. سیکنڈلی ہم لیٹ کے فون کرنے کے استعمال کرنے کے بہت عادی ہوئے ہیں. سر کے نیچے 2 تکیے رکھتے ہیں اور موبائل کا استعمال کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم انہی کو ایک روک لیں تو اسی سے ہم اپنے پرابلم سے بچ سکتے ہیں. جی بھائی. کوئی روزانہ ایسی کون سی کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز کی کا کوئی سیٹ ہے جو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ یہ ہے سر جن کا ٹائم ہے نا سارا دن انہوں نے کمپیوٹر پہ ہی رہنا ہے 8 10 گھنٹے تو وہ اگر ایک آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد سمپل اپنی گردن کو دائیں بائیں موو کر لیں, اوپر نیچے کر لیں, یہ جیسے دائیں بائیں موو کریں تو اس سے کچھ حد تک اس سے بچا جا سکتا ہے. میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا, اس نے وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے اور اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے, میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سسٹم میں انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ایوری 30-35 منٹ کے بعد ہماری اسکرین آف ہو جاتی ہے اور 2 منٹ کے بعد وہ اسکرین دوبارہ آن ہوتی ہے. اگر ہم کوئی اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کر لیں تاکہ ہمیں خود ہی پتا چل جائے گا جی اب اسکرین آف ہو گئی ہے تو اب ہم نے جناب تھوڑا سا ایکٹیویٹی کر لیں. لوڈ شیڈنگ بھی اسی سلسلے کی کڑی لگتی ہے. سوری میں نے کہا لوڈ شیڈنگ کو بھی اسی سلسلے کی کڑی لگتی ہے, جیسے تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی بیچ میں بریک آتا ہے نا آج کل, لیکن لوگوں نے اس کا بھی انتظام کیا ہوتا ہے. اچھا سولر پینل پہ بھی مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے ہی انہوں نے کہہ دیا ہے کیونکہ لوگ اب لوڈ شیڈنگ کے بعد شفٹ ہو جاتے تھے سولر پہ. جی تو مجھے لگتا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ سولر پہ بھی نہیں, آپ اس پہ بھی بریک لیں. اب آپ کو پتا ہے نا اس پہ بھی ذرا تھوڑا ٹیکس لگتا ہے. یہ مناسب رہے گا سر کہ لوڈ شیڈنگ کے بجائے نا ڈیٹا شیڈنگ کیا کریں آفٹر ایوری ہاف این آور 10 منٹ. اچھا بولا جی, ڈیٹا شیڈنگ ہے نا, ڈیٹا شیڈنگ ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر عابد حریف اوان بہت شکریہ. آپ کے نام میں جو حریف ہے اس کی مصلحت بھی جاتے جاتے بتاتے جائیے کہ یہ حریف نام کا جو حصہ ہے تو اس سے کبھی کسی کے ساتھ آپ کا کوئی حریف ہونے کا رشتہ تو نہیں قائم ہو جاتا؟ سر ہم لوگ جو ہے نا وہ اخباری باتوں پہ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا اخبار بتاتا ہے پاکستان اور انڈیا 2 روایتی حریف, ٹھیک ہے. تو حریف ڈزنٹ مین کہ حریف دشمن ہوتا ہے. ٹھیک, اگر آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے مقابلے میں میں بھی پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں تو ہم ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر ہیں. کمپٹیشن ہیلدی ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے, ہم نے اس کو دشمنی بنا دی. ہر کوئی دشمنی بتاتا ہے کہ حریف دشمن ہوتا ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, بڑی اچھی انفارمیٹیو ٹو دا پوائنٹ ہیلپ فل گفتگو آپ نے کی. خوش رہیے, آباد رہیے, بہت شکریہ. تھینک یو.